Okay, brother, this is my first balloon. Look. Okay, kids, what color? White. Very good. Okay, look. Wow. Again, what color? Okay, kids, ayaw ninyo ni Kamata kay delikado kaya kung bakit iswalo na ako ang balon. Watch. Oh, gara mo na siya yan. Okay, you have to guess. Inside the hot dog, Kuya Cloud. Ready? Look. Okay, come on. What is this? Isa nga to. Come on. Ha? Puppet? Isa nga to. Hotdog ka. Kasi ko. Okay, let's play. It's a what letter? Always starts with the letter G. Come on. Okay, what animal starts with the letter G? Giraffe. Very good. It's a giraffe. Okay, ate yung sex sound sa giraffe. Next one. How about this one? Four. Brown. Very good. And what letter? Sure, kami. Very good. Okay, it's color brown. Watch. And here we are. Kani. Look. Butterfly. Ano yan? Water gun. Okay, kasi kuya nakatag na iyan. Tap your head. It's a butterfly. Okay, start forward. Okay, by the way, this is again, it's an animal. Yes. Okay, this is the wild animals. Kung saan na animals ang wild? Come on. Ha? Isa? Lion, mali. Snake, mali. What animals ang wild? Come on. Isa? Bear. Wow. Teddy bear. Lagi ang screw. Okay, kung sa'y tama kami? Very good. Okay, kung sa'y tama. Last na lang. Answer color. Very good. Okay, kids. Tagnaalin eh. Isa na sila doon galing mong pulan. Very good. Okay, ito. Mali. Sayo. Lingkod, mali. Gunting, mali. Butterfly, mali. Wala'y nakatag na. The correct answer is Parang G. Okay, joke lang. Okay, so ano? Very good. Okay, this one. Isip tayo. Wow! Barko. Come on! Wala, kanina lang. Ribbon. Buka silver swan daw. Swan yan. Okay, that's for your clap your hands. Okay, swan color. Very good. Okay, by the way, kids, nag-start ko siya sa kung sa nga letter. Nag-end sa letter. Ang last letter is letter T. Very good. Okay. Ano to? Come on. Hindi siya ako sintang daw. Sword. Okay, that's for you, kuya. Yay! Okay, karoon kinsay gusto mag-volunteer to blow an akong balloon twist. Come on. Si kuya na lang.
Ha? Go, guys. Kuya na lang ako, volunteer. Simple na yung water. Hindi mo lang kung ang water. Come on! Grabe yan sa kuya! Kuya! Adali na lang. Adali na lang sa kuya. Okay, kuya. May doon sa color, ane. Red. Okay, simple na yung water ni kuya. Iyan lang. Tulog ang balon na. Nakakapos siya. Kasi sa iba ako na kayo mga water. Like this one. Yes! Ask ka mo. Okay, simple na kayo kuya. Maghimok ang small circle. Wow! Clap your hands! Okay, magkakabalo na si kuya ang balloon twist. Dito na mo magpatudlo sa iya. Okay, small circle. Next kuya, maghimok ka. Big circle. Wow! Pagkaman na yun another. Tulo ka circle na. Okay, wala mo pinaawat ni kuya. Ingani na lang. Okay, ang red balloon. Okay, kapito na yun po kuya. Okay, kanina lang green. Okay, nahimo. Ano? Ha? With this, come on. Pen mali. The correct answer is dental pen. Okay, but this is not a pen. Okay, but this is a... Wala. Okay, green turtle. Clap your hands for two. Kasi kuya, manag-volunteer ang ninja turtle. Clap your hands! Yay! Do you want more? Yes! You want more? No more. No. Okay, thank you so much. Okay, naman next na. Before ka mag-proceed sa atong next na. Okay, by the way, kids, meron lang ako i-announce. Isa po ako sa sumali last year sa juggling competition. Wow! Isa pa akong clown juggler. Wow! Clap your hands! Okay, isa ko sa ni-apply last year sa competition sa Resort World Manila. And nakuha ko po yung third place. Wow! Representing Cagayan de Oro. Kapak! Third ang Cagayan. Wow! Pero timing tayo last year, may tumura mini-appeal. So, automatic third place. Okay ba? Di lang po ito dito kaya mo ba? Kaya ko rin mag-juggle lang. Wow! Okay, clap your hands! Okay, kasi yung maluhanin na kaya ko prize. Come on! Wow! Clap your hands! Say kabalo, come on! Wala. Okay, may kami kids? Kaya ako po muna kumuha yung third place kasi bilang 2, 3, 4 kabola akong gamit, kundi 5 kabola. Wow, isod ka ayon sa tanan. Yan ang nakuha ni Kuya Clown ang third place. Wow! Clap your hands! Ready? In a count of 3, 1, 2, 3, ready? Pero sikit-sikit lang. Okay, thank you so much. Yeah, do you want more? Kuya, nasa likod kuya akong balon. Ayan, balon ko yun. Okay, baba! Okay, first score. Ready, go!
Ayun na lang ka. Okay, kaya na may balon si ate. Kaya ate ng pod. Yehey! Nakatawat rin yan. Ako mo. Sakol! Okay, lagot-lagot lang. Ready! Ate, what shape? Circle, ka na. Kanilisot tayo. What shape? It's a heart, very good. Okay, eto. Clap your hands for ate. Yay! Okay, eto. Okay, tanawin niyo yung sana isda, ha? Ready? Whoop! Tilapia. Okay, sa fish, very good. Okay, eto. Very good. Gusto ate naman. Clap your hands. Yay! Okay, eto, kanilisod kayo. Ready? Oh, kanilisod kayo tagnaon. Wow! Okay, it's cool. Okay, kanigin sa'yo na kailangan eh. Elmo, yan si birthday boy of Elmo. Clap your hands. Okay, eto. Okay, color. Ready? Flower. Ambil yung flower. Ay, sabi mo. Okay, here we go. What? Butterfly. Butterfly. Wrong. Butterfly. Wrong. Ayok. Buyog, wrong. Piniin. Okay, the correct answer is sapatos. Ha? Dili. Okay, sapatos din. Ready? Baby, yehey. Happy hands. Okay ka naman sa'yo, wala may balon. Sige, ito yan. Hop. Okay, by the way, happy buhati ni Kuya para makareceive siya balon. Ayan, buhati boys. Kumauna mo nito 4 pieces. 1, 2, 3, 4. Whoop. Ready? Wow, pati Kuya. Ay, Kuya. Okay, nagkaroon ng chance si Kuya kay Nabuyan kay Bigyas niya kabot. Okay, last chance. Next oil. Kuya, kung sa'y tawag eh. Very good. Sa'y tawag? Very good. Pero yun si Kuya, Virginia daw. Okay, ang magic ano kids? Mahinog. Ha? Okay, the magic is pila kapag nilang nakita. Isa. Okay, akong magikon mag-count ko 1 up to 3 mahinog 2. Go! 1, 2, 3. Magic mahinog 2. Wow! Ha? Bikas ito dito. Bikas daw yung student. Okay, pero kanya akong buhaton karon is 2 years na ako nag-practice. Wow, lisod tayo. 2 years to practice ni Kuya Brown. Ready? Halika din yung buko. Dinosaur. Happy birthday, Kuya. Yay! Oh, kasi wala pa. Okay, sir. Si Kuya na kanya. Come on.
What's your favorite animals? Rabbit. Rabbit food. Kasi gusto mo kita rabbit. Okay, karon kay favorite ni Kuya Rabbit. Tapos ni Kuya maghilo kay rabbit. Wow! Ako na bala. Okay, Captain na. Hold up doon. Okay, kita ka mo rabbit? Gusto mo kita tinuod na rabbit? Yes! Okay, kids, inyong buhaton ni simple na kayo. Mag-count mo 1 up to 10. Ang balon na yun, mahimog tinuod na rabbit. Wow! Okay, nag-request na si Kuya Rabbit. Himuon na itong tinuod na rabbit. Okay, kids, count 1 up to 10. Go! 8, 9, shout rabbit! Louder! Bilang unsog! Rabbit! Wala na yung rabbit. Okay, namin na lang. Ganun na yung rabbit na tuloy. Wow! Wow, dako kayo. Hindi rabbit. Dapat ni si Kuya. Okay, karoon na kong buhaton pinsay makatagnaan ni Tagana kong cash prize. Wow! Okay, Tagana kong cash. What color? Very good. Okay, eto. Okay, makatagnaan niya. Tagana kong cash. Ready? Okay, lusot-lusot yun akong buhaton karon. Actually, dua pa lang ang nakatagnaan ni Sukat. Wow, lisod kayo. Mon! Ano kaya? Wala. Fish, it's a fish. Ha? Shit? Ano? Gamay pa sa shark, come on! Indian fish, mali! Ambot! Ha? Wala! Ambot! Ha? Gamay pa sa shark, come on! Baby shark! Baby shark! Okay, correct answer is wala pa naman. Wala pa man na naman. Okay, eto na, final. Okay, ready na mo? Wala sa natong mata. Dili, oy, dili. Okay, mga tanggani, matagaan akong kasha. Okay, ready? Kuya! Wala. Octopus, mali. Rabbit, kuya, birthday mo, ano? Rabbit, mali. O, sa mga adults, sige ma'am. Hala ka. Si mami. Try lang ma'am, tagaan akong cash ang makatagna. Isda, mali. Asa ba? Horse, mali. Wala ko. Wala. Sir. Sa mana? Sir. Wala yan. Si horse, mali. Ma'am. Janitor, mali. Wala yung nakatagna. O, sige nga, sir. Kaya lang, patagna na yung cash. Come on. Ha? Ano, sir? Ay, yes. Jellyfish? Wala nga po Dili. nagluting. Alamikas, mali. Okay, wala yung nakasama. Sayang ang kasa, no? Mali. Kamuling answer is? Last chance, come on. Last, mali. Okay, na kuling answer is? Dragon. Ay, dragon eh. Sino pala yung dragon? Dragon pili. Dragon li, ayaw mo pagbuhot. Okay, Dili Dragon. O, sige, ngani na na. Ilingon man mo Dili Dragon. Himuha na lang nato. Okay, dumaga na ito. Last isa. Ready, go. Dumaga na ito sa tunga. Go. Ay, mo na
Dragon. Wow. Nasa wala. Sige, ano na lang. No, dili dragon. So, lisod man mag-buhat ng dragon. Nag-start sa letter O. Ostrich. Okay, kaya nakatanda. Duwa ka po. Si ate o si kuya. Magtunga. Silang duwa. Birthday boy. More. More. No more.